پیر قربان مولا انہوں نے جنت عطا فرماوے بچیاں دی زندگی دراز ہو تسی کھلے دل نال ایک صلوات پڑھ مولا علی پاک دا نا چاونا این عبادت عبادت سمجھ کے سارے حضرات مل کے نعرہ حیدری صلوات پڑھو باواز میں یہ 10-15 منٹ جڑے ہیں میں پڑھنا مگر انہوں نے کے حق جڑے سان جڑ لے تا میں آیا 1:30 بجے دا اس نے فرمائش در فرمائش پھر وہ بات کسی بجے تھی سن میں مجبور ساریاں پوریاں ہو ویسے بشرط کہ تسا اچھی صلوات پڑھی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل الطیبین الطاہرین المعصومین وقال فی شانِ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اچھی صلوات رب العزت میں زینب پہلی فرمائش دوار صاحب رب العزت میں زینب بسم اللہ پھر سنو اے ایک میری سینڈ دی دعا ہے اللہ کی دعا اے پتہ نہیں کتھے منگی کیوں منگی اے رب العزت میں زینب اگو تنگ بازار دا موڑے سمجھ آ گئی پڑھا اے رب العزت میں زینب پھر چلی گئی اگو تنگ بازار موڑے نہیں ٹر سکتی پر ٹر پیاں میں کو دین تیرے دی اس دی بجائے میں لفظ پڑھ دیا اوکھا ہونا کیوں جی میں سارے موڑ کھلو کے ڈٹھے 14 دیاڑے میں وہ موڑ وے تھا
ہر موڑ تے کھلو کے آدھم اتھاؤں گزری ہے تائیں پہ پڑھنا اے رب العزت میں زینب اگو تنگ بازار دموڑے نہیں ٹر سکتی پر ٹر پیاں میں کدین تیرے دی گلاتریہ مصرہ سننا میری سیڑا دیئے میرا اللہ نہیں اف کی تھی توڑے امت بھجائے میرے ویر دی لاش دے گھوڑے تھک گیا دعا تو میں ہون پڑھ لی نہیں اف کی تھی توڑے امت بھجائے میرے ویر دی لاش تے گھوڑے کوئی غیر محرم میرے نال نہ بولے او دربار دے وہندیا آؤ بھائی اٹھی اٹھی آج تھوڑا جا سپیکر نا حوصلہ حوصلہ میں مصائب پڑھ میں اور کچھ نہیں پڑھنا میں مصائب پڑھنا میں نے ایک لفظ یاد آیا کرو ایو مومن جڑی گال کریں دا ہے سنی اے پیادہ دعا جے منگیس یہ کچھ دعا ہے بات سنی گئی نہیں سمجھیا اے دعا سنی گئی اس دا جواب میں نے وہ ان سنی گئی ہے نہیں آپ لتھی نہیں آپ لتھی خاتون دیدھی ایک حکم دے نال لہائی گئی کئی راوی لکھ گئی اترائے دی پورے بی بی شام دے باہر کھڑ ناراض نہ ہویا لفظ آندہ کر اتا حکم دیا آوے پیدل ٹر جدو ساری شام سجائی گئی ناراض نہ ہویا بی بی او تسی ناراض نہ ہویا 1.25 لاکھ بدمار دے مجمع وچ وہ بن چادر کھائے اتا حکم دیا بجا تا حکم دیا آوے پیدل جدو ساری شام سجائی گئی سمجھائی یہ لفظ تو سید ہے یہ اوکھا ہکو دسا سگنا 15 بانگاں کھلو کے سن ہوں میں ادھر ویکھو میں بڑا خوش ہویا کاری ایک لفظ آ گیا کاری جان محمد مولا اس کی زندگی دراز اس ایک لفظ اس آگیا کہ اے پتہ نہیں کتھے کتھے سجدہ کیتا مگر سید الساجدین ایکو ہے میں پہ پڑھنا بہو صابر گزرے دنیا سے وات سجاد سبار کمالے
मरदे नाले शामिल भाई मौसा पर गुजरे दुनिया के सजाद दसबार कमाल जय हाशमी होते शाम करे कि तसफर सिमर दे नाले ओ जेड़ा रात सारे विच चमदारिया हाथ फड़ दे रसिया फट जिगर गया जद खुफिया ने किसा चादर का सवाल एक लफ्ज हो क्यों जो फिर आजान का टाइम हो बात पढ़ जेड़ा रात सारे विच चमदारिया हाथ पैर दरसिया वाल फट जिगर गया जब खुफिया ने किसा चादर का सवाल एक ना एक लफ्ज मगर सुन के मेरिया भैणा मौला तुहाडे पर्दे कायम सुन के रोवना एक इयो जिहा मोड़ आया उत्थे इतने पत्थर वसे ये सजाद बह गया मेरी सैन उम्मे रुबा मेरी पाक वड्डी सैन को ला क्या दिया ली दी थी ये दुआ मांग रुबाब मर मेरी सैन फरमांदी भर जाई केड़ी मजबूरी बनी गई करबला मरण दी दुआ नो मंगी जिथे मैं उजड़ गई मेरी सैन रुबाब आदि मैं बहु मजबूर जनाब ज़ैनब पाक फरमांदे ने जरूरी मरना ही तो ओ सज्जाद पत्थर बैठा झल इमाम नुआ मेरी सैन रुबा भाई इमाम दे मोढे ते मत्था मार तुसी हैरान होयो हाथ नाल क्यों नहीं मेरा बारवा आता है सलाम होवे मेरा उन्ना दा जिन्हां दे हाथ दर्द नाल मत्था मारे सजादा दे अम्मा क्या है बीबी रुबाब रो क्या दिए सजाद इमाम है दुआ मंग रुबाब मर सजादा दे अम्मा केड़ी मजबूरी बढ़ गई रुबाब रो क्या दिए अख खोल कुरान मसाए बतावा सुन माव जड़े दे गाल मैं पुत्र दिखावा नहीं उपके हुण मर्दी आश गए थे तकबा ओ सज्जाद सकीना नहीं लभदे बाजार में भीड़ ओ सज्जाद सकीना नहीं लभदे बाजार में भीड़ विशाल हौसले अच्छा चौथा लफ्ज मैं आखना और सज्जाद सकीना नहीं लभदे बाजार दे भेड़ विशाल धिया इज्जत पेटिया ने उठ बहन कुआ संभाले तय मंगनी तो बात है फिक्रा मैंने हो रहा आखिरी दुआ मांग के
مورما سجاد سکینہ نے لبدے بازار دے بھیڑ وچال ہن جسیا عزت پیچے دے اٹھ بر پوا تو سنبھالے ایک لفظ میں تیرے میں خود تام ہے پڑھ اگا اگا حسین دلان سے اس تو زیادہ لفظ ہاں یہ پڑھ سجاد سکینہ نہیں لبدے بازار دے بھیڑ وچال ہو گئی عزت پیچے دے اٹھ پیر پوا تو سنبھالے میرا لفظ سنو جو میں بات بند پڑھا بازار چو گزر گئی نہیں سنیا بازار چو گزر گئی اتھے آئی جتھے آمن دے لائق نہ مگر اتھے حال کیڑا ہے قاتل انعام تو رستے پڑھ تے مقتول دیاں دھیاں بھیڑاں دیوار نال چپ کر جنہیں بوندے روئے یا حسین دی 4 سال دی تھی وڈ کے سجاد دا دامن نپیا سجاد دا دامن نپ کے آدھیے سجاد بھراوا میں تھک بیاوا او نروار کو کتنی